Dobar dan! Današnja tema je razmnožavanje ove prelepe biljke koju vidite ispred vas. Njeno ime je zamija. Ova biljka potiče iz roda Cikas, jednog od najstarijih roda biljaka na svetu. Potiče iz doba Dinosaurus, zamislite, čak iz Dinosaurus, što znači da je ova biljka veoma stara kao vrsta. Ono što je interesantno za ovu biljku, ona potiče iz Južne i Centralne Amerike. Nalazi se na svim prostorima, od močvara, pustinja do zimzelenih šuma. Ono što je interesantno za ovu vrstu biljke zamija je da ima preko 70 podvrsta. Ova zamija koju vidite ispred vas pripada rodu, odnosno podvrsti zamije koja živi u suvim krajevima. Šta to znači? To znači da ova biljka koju vidite ako imate kod kuće, kod vas ne voli previše vode. Ono što je još interesantno za ovu biljku zamiju je da najbolje bi bilo da kad je zalivate veoma retko. 10 do 15 dana nije strašno. Što se tiče zamije, ova vrsta zamija koju vidite ispred vas, raste u kućnim uslovima u zavisnosti od veličine saksije od 1,5 do 2. U prirodi raste i do 3 metra, da ne poverujete. Ono drugo što je interesantno za ovu vrstu biljke je to da ne voli direktnu sunčevu svetlost. Trebate je čuvati u stanu gdje je sunčeva svetlost, odnosno direktni sunčevi zraci neće dodirivati. U slučaju da direktna sunčeva svetlost pada na ovu biljku, na njoj će se pojaviti brown pege po listovima. To znači da je morate skloniti sa sunca. Povremeno je poželjno ovu biljku okretati saksiju u zavisnosti od izvora svetlosti, jer će ona vremenom da teži i da se nagne u pravcu izvora svetlosti, odnosno u pravcu prozora, tako da vremenom mora da okrećete da bi imala pravilno okrenute listove. Kao što vidite, ova biljka ima listove na onu stranu, što znači da sam vremenom trebao da je okrenem s ove strane, onda bi okrenula lista i na ovamo, pa bi lepše i raskošnije izgledalo. Što se tiče razmnožavanja ove biljke, odnosno zamije, postoje dva načina razmnožavanja. Jedan način razmnožavanja zamije je uz pomoć izdanaka odnosno listova, kada se razmnožavaju, znači iseku se listovi, delovi grana i listova i posade se u pesak ili u vlažnu neku sredinu gdje će da puste koren i kasnije se presade u saksiji. I drugi način razmnožavanja je onaj koji ću ja danas pokazati, odnosno klasično presađivanje ove biljke i njenog dole dela koji se nalazi u saksiji, nalazi se pored korena, imaju male krtole. To ćete vidjeti u narednom sada videu kada ja budem snimio. Kada je vreme za razmnožavanje ove biljke? Vreme za razmnožavanje ove biljke, pa vidjet ćete sami kada njena saksija postane veoma uska i mala, kao što je ovo. Gledajte koliko ima puno listova, znači da je saksija previše malena i ova biljka vremenom će krenuti da vam pada, da obara saksiju. Mora biti i teža saksija da bi mogla da drži njeno teško lišće, a lišće je teško i ove grane, zato što u njima ima puno vode. Rekli smo da su listovi i grane rezervoari vode ove biljke. Pa da krenemo sa presađivanjem, odnosno sa razmnožavanjem ove biljke. Za današnju aktivnost potrebno su nam sljedeće stvari. Potrebna nam je zemlja, kupovna zemlja, znači onu koju kupujete u prodavnicama za održavanje cveća, odnosno cvećarama. Potrebna nam je jedna saksija koja inače treba da bude veća, da bi nam biljka bila lepša i veća. I drugi deo saksije ćemo iskoristiti staru saksiju da razmnožimo onu drugu biljku. Možete i ovako sa ovih puno listova razvežiti u 4-5 saksija, ali nema potrebe, vidjet ćete u narednom nastavku šta ćemo da radimo. Prvo što ćemo uraditi je da uz pomoć nekog metala, ili ja sam uzeo kašiku, sa strane odvojite koren zamije od saksije, da bi lakše se izvadila iz ove njene stare saksije. Znači, kašikom u krug. Kad smo to uradili, položite je dole, lagano, i jednostavno istresite iz zemlje. Pogledajte koliko je to koren. Znači, baš je stara, ja je nisam dugo presađivao. Sad ćemo da uradimo sljedeće. Lagano očistite ovu staru zemlju. Vidite ove krtole, evo su. Svaka ova krtola je zasebna biljka. Ima ih više tu. Ja ću danas izdvojiti u dva dela. Znači otprilike na polovinu. Lagano ću razdvojiti ovo korenje. Evo vidite gdje razdvajam. Znači otprilike na pola. Vidite kako ostavljamo
jedan svežan koren i drugi. Znači, morate malo i da oštetite koren, nije strašno, ona će to sve da obnovi. Znači, slobodno ovdje možete da pokidate. Znači, ovo biljku ništa ne boli. A i da je boli, nije strašno, oporavit će se. Kažu da biljka ne osjeća, ja mislim da biljka osjeća, ali je tako stvorena da je ovo način razmnožavanja ove biljke. Evo, odvojili smo. Vidite kako je ova krtola jedna, to je jedna biljka. Očistit ćemo ovo suvišno korenje ovako. Odložit ćemo je ovdje pored. Sada ću i ovu drugu da podignem. Odložit ću ovdje pored. Evo ovako, sad ćemo prvo da skratimo malo ovaj koren. Znači vidite koliko je dužina tog korena. Znači slobodno možete da ga, evo ovako, skratite na tu dužinu. Znači otprilike tako. Očistite od stare zemlje. Vidite kako ima tu korena, starog korena, stare zemlje. Slobodno, lijepo očistite, lagano. Ovaj koren je sasvim dovoljno, ona će da dobije, ova biljka pustit će vremenom svoj novi koren. Ovo staro isto lišće očistite, kad je već presađujete. Prilike tako sredite ovu biljku za presađivanje. To je to otprilike kako bi trebalo. Sad ćemo i onu drugu da sredimo. Znači sad ćemo i ovu drugu da isto, očistit ćemo je od suvog lišća. Ovaj koren je dug, ne treba uopšte da bude toliko. Evo ovdje je sasvim dovoljno. To je otprilike tako. Čisto možda imaš neki koren koji je star. Znači ovo je ok. Sad ćemo da zasadimo ovaj biljke. Kad smo sredili zamiju i pripremili je za presađivanje, trudite se da ostane ova kao krtolica neka, to je rezervoar isto vode, vrlo je bitan, lakše će vam se biljka primiti nego da samo ima koren i list, a može da se primi i da podelimo samo ove listove, da ostane samo koren. Isto će se primiti kao i s ovim, mada je veća uspešnost sa glavicom. Ostavili smo dve glavice, jedna je tu, jedna je ovamo. Sad ćemo da krenemo u presađivanje. U ovu veću ćemo presaditi i ovu veću. Prvo što uradimo, stavljamo na dno zemlje. Ne treba mnogo, čisto onako da kažem, malo stavit ćemo. Otprilike toliko. Sada ćemo uzeti biljku. Postavit ćemo ju unutra. Trudite se da je postavite na sredinu. Da koren ubacite sve dole. I da bude biljka do dna postaviti. Ravnomerno punimo sa svih strana zemlju. Kada ste došli do neke granice napunili, obavezno rukama pritisnite zemlju sa strane da bi se biljka dobro učvrstila. Znači morate da sabijete zemlju u saksiji. Znači sabijte lepo zemlju u saksiji. I krenite onda da dodajete još do samog vrha. Znači napunimo zemlju do vrha. Kad ste napunili saksiju skoro do vrha, znači presadili smo je, stavit ćemo je sa strane, a krenut ćemo sa presađivanjem druge ove zamije. Ovu ću odmah staviti na dno bez zemlje, zato što je mala saksija, a listi su veliki, da bi biljka se lakše utvrdila u svojoj, da kažem, saksiji. Punimo zemlju. Nakon određenog vremena rukama pritisnite da
zemlja lakše i lepše učvrsti biljku. Ova biljka je velika i trebale su mnogo veće saksije. Može i ove, nije problem. Ja nešto ne želim da bude prevelika biljka, zato ne želim prevelike saksije. Ako želite da imate ogromnu biljku, uzmite mnogo veću saksiju i za godinu dana, dve, ona će biti ogromna, od 1,5 m, 2 će listovi sigurno biti ova biljka ako vam bude saksija ogromna. I normalno uz redovno održavanje. Kad smo presadili zamije u nove saksije, pokazat ću vam jedan mali trik. To imate na mom kanalu da pogledate kako da pripremite ovo za brisanje listova, rastvor. Znači ovo je rastvor sode bikarbone i maslinovog ulja. Ima procenat, pokazao sam tamo, možda vidite kako se sprema, da ne bi sad gubio vreme. Znači uzmite ove male vatice. To su vatice za čišćenje listova. Za čišćenje lica žene znaju čemu služi. Znači kad ste nakvasili, brišete listove zamije. Vidjet ćete kako će poslije da sijaju. Znači slobodno možete obrisati i stablo. Znači svaki list prebrišite i bit će vam sjajan sigurno jedno mjesec, mjesec i pol dana. Listovi će sijati, bit će zdravi, lepše će i zdravije izgledati. Ova soda bikarbona dezinfikuje listove od gljivica. Maslinovo ulje daje sjaj, ujedno prihranjuje. Evo kad smo prebrisali listove, sad su listovi prebrisani, vidite kako sijaju. I ovako će vam biti mjesec do mjesec i pol dana nakon. Sada ova zamija je baš velika i raskošna, vidite kako je ono na sve strane, pa ćemo pokazati sada kako da je uredite, da malo izgleda lepše u smislu da ne zauzima veliki prostor. Sad ćemo ove listove da skupimo, iskoristit ćemo traku samolepljivu da napravimo ovako, pre sve ćete na pola zalepiti da nije lepljiva ni s jedne s druge strane. Uzet ćete skupiti listove zamije. Možete, na primjer, ovako. Može i tako, može se zalepi, mislim da je lakše da se vežu. Jedan mali čvorić. Zašto ovu traku? Pa nije upadljiva, providna. Ako imate neku drugu, može i to, nije problem. Ovako ćemo da povući i ove krajeve koje vam štrče odsecite. Znači, rekao sam vam da je okrećemo prema suncu, odnosno prema izvoru svetlosti. Sad ćemo i ovu drugu isto da vežemo. Ovo je znači, kao što vidite, završna varijanta. Presadili smo zamiju u dve saksije. Vidite kako smo vezali ove njene listove, da kažemo onim kanapčetom ili kanapčićem, kako li se već kaže, užetom ili nekom trakicom. Znači to sad izgleda tako. Normalno, u zavisnosti od, meni su malo ove zamije nagnute na jednu stranu, zbog što ih nisam okretao, ono kako sam rekao, prema izvoru svetlosti. Znači, ako su listovi okrenuti prema prozoru, samo okrenite za 180 stepeni i ona će početi da raste u drugu stranu. Hvala vam na pažnji, ako imate pitanja pišite. Znači, evo dobili smo dve zamije, a u nekom narednom videu pokazat ću kako da razmnožite od listova, odnosno od stabla, ove zamije, kako da razmnožite u biljku i da eventualno nekom poklonite ili ulepšate neki drugi deo vašeg stana. Hvala vam na pažnji, vidimo se, želim vam sve najbolje.